दयालो दयालो दयाल हृदय कमलं मध्ये निर्विशेष निरीहं हरिहर विधिवेद्यं योगी विद्यानगम्यं जन्म मरणं भीति भ्रंशचित स्वरूपं सकल भुवनं द्विज ब्रह्म चैतन्यानुकूलम जीवन सर्वस्व पिता मोर परमाराध्य श्री श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाद प्रभुपाद श्री श्री बड़दांगरा तुलचरण कोटि कोटि प्रणाम। आज सत्संगर कर्णधारा आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादा श्रीपाद पंकजरे अनंत कोटि प्रणाम। पूजनीय श्री श्री बाबादांकर श्रीपाद पद्म कोटि कोटि प्रणाम। इष्ट परिवार समस्त श्रीपाद पद्म आभूमि प्रणिपात। आज भर्चुआल सत्संग जहाँकि ओडिशार गोटे सबुठारु बड़ प्लाटफर्म ओडिशा सत्संग योगदान करी ए प्रातकालीन सत्संग रे से विश्व विभू को अनुभव कर उपभोग कर एक अपूर्व सुजोग लाभ करिछि। आ ता छड़ा आज जो दिनटी एभली एक गुरुत्व बहन करे आपण माने समस्ते अनुभव करिसंती। दीपावली वर्षर एही समयटू आम माने समस्ते अपेक्षा करिथाउ से दिन रे सत्संग लाभ करिछि। आम मानक परम श्रद्धेय सुभाष भाई ए सुजोग टी अंतत कर दिछिनि मो पई अतएव मु तांको पाखरे कृतज्ञ तांको जय गुरु ज्ञापन करे। एवं ए सत्संग रे संजयकरण हेतिवा पूज्य ऋत्विक देवता मंडली प्राणर सहकर्मी वृंद उपस्थित गुरु भ्राता स्नेहमयी मातृमंडली साधु सज्जन मंडली समस्त मोर प्रति भरा प्रणाम जय गुरु निवेदन करे। मो संपर्क रे आमर भाई कहूले जो कथा वास्तविक से भली ज्ञान बुद्धि बोध मोर नाई मन पड़ जाता से समय कहवा समय जो अधा मिनिट कथा कहते से संपर्क रे श्री विवेकानंद कथा यदि कोटि विवेकानंद कोटि वर्ष धरी कोटि कोटि विवेकानंद कोटि कोटि वर्ष धरी से विश्व विभूंकर कथा को कहवा आरंभ करमी आरंभ करा जाई पारे ना। प्रश्न कराइला से कहले ये जो दर्शन भगवत दर्शन ये व्यापक जहाँ को मनुष्य अंतत तो अनुमान करें आकलन करें। आ द्वितीय तो विवेकानंद कहते मु मात्र से विराट समुद्रर बेलाभूमि छिड़ा केते खंड उत्पल मात्र संग्रह करिछि आ सही उत्पल गुडी को नहीं आपण मान पाखे रखिबार कथा कहते विवेकानंद। आ जते एटा तांकर उक्ति थिला तेबे से समय कौन कह जाई पारे जो कथा कहते आज जो विशेष दिनटी दीपावली ए दीपावली जो उत्सव सारा विश्व रे जे भली भाव रे आज अंत परिपालित हो चली यार जो ये जो दीपावली पर्व को आम समस्त अपेक्षा कर वर्ष सारा आउ सेटा केबेठु जे आरंभ होईची आउ सेटा कौन तार अर्थ ए संपर्क रे बहु कथा आपण माने जानिचंती एवं बहु भाव रे आग्रह आतिशय रे आम माने समस्त परिपालन करिथाउ जहा को कुआ जाए एटा दीपावली होची आलोकर पर्व। दीपावली किंतु जो गोटे अमावास्या कृष्ण पक्षर कथा आउ सेठी आलोकर पर्वर कथा आम सब जानिचु आ एटा केबेठु भी आरंभ होईची से कथा गुडिक मध्य आम माने समस्ते विशेष अवगत नहले मध्य जहा शास्त्र पुराण रु आमे पाऊ एटा कुआडे आरंभ होईची बोली अंतत ऐतिहासिक माने जहा अनुमान करिसंती से 527 बीसी बिफोर क्राइस्ट ख्रीष्ट पूर्व 527 शताब्दी रु अंतत एटा आरंभ होईची जोटा कि थिला महावीर जैन मानकर जो षष्ठ गुरु थिले महावीर जैन कह जाए आउ से निर्वाण प्राप्ति होता तांकर आ से दिन पाखु कुआडे पर्व भाव में सेलिब्रेशन करा चली समस्त आम करुचु। आ विशेषकर हिंदू मान भितर जो दीपावली पर्वटा सी कि अनेक गुरुत्व बहन करे कारण प्रत्येक हिंदू मान पर्व भितर बहु किसी माइथोलॉजिकल इवेंट सब थाए बा जोटा कह जाए पुराणर बहु किंवदंती थाए जहाँ को आधार करी अंततः आम समस्ते को परिपालन करूँ। ए संपर्क यदि आम टिके कहबा जे प्रकृत रे जो पर्वटी पालन हुए सेटा त्रेता युगर प्रभु रामचंद्र जो पुरुषोत्तम भाव जगत को आसते एवं 14 वर्षर वनवास परे लंकार जो
ଜୟ କରିବା ପରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ତାପରେ ସେଥିରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିଥିଲେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁଆଡେ କିନ୍ତୁ ଆଲୋକ ସଜ୍ଜା କରି ବିଭିନ୍ନ ତୋରଣ ରାଜି କରି ତାଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ଦିନଟିକୁ ମନେ ରଖି ଅନ୍ତ ସେଇଦିନ ପାଖରୁ ଏଇ ଗୋଟେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ଲଙ୍କା ବିଜୟ କରିକି ଆସିଥିଲେ କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ବଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କହେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଟ୍ ଇଜ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଦି ଭିକ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଅପନ୍ ଏଭିଲ୍ସ ଗୁଡ ର ଭିକ୍ଟ୍ରି ହୁଏ ବା ବିଜୟ ଗୋଟେ ଶୁଭର ବିଜୟ ହେଇଛି ଅଶୁଭକୁ ଦମନ କରି ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁ ଗୁଡ ମାନେ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଗୁଡ ଅପନ୍ ଏଭିଲ୍ସ ଏଇଟା କହୁ ଏଟା ସେଭଳିଆ ଯେ ଆମେ ସେ ବିଜୟଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କରାହେଇଥିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ନରକାସୁର ଯିଏକି ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବଧ କରି ଏଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବଧ କରି ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଆତିଶଯ୍ୟରେ ଗୋପପୁରବାସୀ ଗଣ ଅନ୍ତତଃ ଏଇ ପର୍ବକୁ ସେଇ ଦିନଟିକୁ ପରିପାଳନ କରନ୍ତି ଯାହା ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି ଆଉ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି କଥା ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କୁଆଡେ 12 ବର୍ଷ ମାନେ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ମାନେ ଏଇଟା 5 ଦିନ ବ୍ୟାପ୍ତ ମାନେ ଧରିକି ପରିପାଳିତ ହୁଏ ତେବେ କୋଉ ଦିନ ଆସିଥିଲେ ସେ କଥାଟା କହି ସେମିତି ମୁଁ ପାଇନାହିଁ କୋଉଠୁ ତେବେ ହସ୍ତିନାପୁର ସେମାନେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଯୋଉ ପର୍ବଟା ଆମେ ପରିପାଳନ କରୁ ଯେ ଧନତେରସ ପାଖରୁ ଧନ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଏଟା ଯୋଉ ତ୍ରୟୋଦଶୀରେ ଧନ ତ୍ରୟୋଦଶୀଟା କୁହାଯାଏ ଧନତେରାସ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଅପଭ୍ରଂଶ କରି କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ତ୍ରୟୋଦଶୀ ପାଖରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ 5 ଦିନ ଅବଧିକୁ ଏଇ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ଭାବରେ ପରିପାଳନ କରନ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ ପରିପାଳିତ ହୁଏ ବିଶେଷ କରି ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ପରିପାଳିତ କରନ୍ତି ସେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ସେ ଅଜ୍ଞାତ ମାନେ ବାସ ପରେ ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ଦେବତା ଆଉ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରୁଥିଲେ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଉ ସେଇଦିନ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ମନେ ରଖି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତାର ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ଆଉ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲି ଟିକେ ଆଗରୁ ଯେ ଆମର ଶିଖ ଯୋଉଟା ଜୈନ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଷଷ୍ଠ ଗୁରୁ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଏଟା ସେଦିନ ହେଇଥିଲା ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ କରାଯାଇଛି ଶିଖ ମାନଙ୍କର ବି କଥା ଅଛି ଷଷ୍ଠ ଗୁରୁ ଯିଏ ଶିଖ ଥିଲେ ହରଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ଏଟା ହଉଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ପ୍ରାୟ ମନେ ହୁଏ 1619-20 ମସିହାର କଥା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଣ ହେଇଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିପାଳିତ କରନ୍ତି ସେ ଦିନ ଗୁଡିକୁ ଏଇ ଅବଧି ଭିତରେ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଅଛି ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଅଛି ଯେ ବଳି ପାଖରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ବାମନ ଅବତାରରେ କିଏ ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ କଥା ଅଛି ମହର୍ଷି ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିଲେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ଯିଏ ଫାଉଣ୍ଡର ସେ ମହର୍ଷି ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଏଇ ଅବଧି ସମୟରେ ଏଇ ଦିନ ତାକୁ ମାନେ ସେ କଣ ତାଙ୍କର ହଉଛି ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଗୋଟେ ଶାଶ୍ୱତ ଆଲୋକରେ ଯାଇଥିଲେ ନାଇଁ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ କୁଆଡେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ରାଜା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଖୁବ ଭଲ ରାଜା ଥିଲେ ଖୁବ ମାନେ ନୀତିଶୀଳ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା ଥିଲେ ଆଉ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ମହାକାଳୀ ମାନେ କାଳୀ ପୂଜାରେ ଆମେ ଯୋଉ କହୁ ମହାକାଳୀ ସେ ଶକ୍ତିର ପୂଜା ଯୋଉଟା ଶେଷ ରୂପା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମହାକାଳୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଏଇ ଦିନ କରାଯାଏ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିପାଳିତ ଜାଣିଛୁ ସମସ୍ତେ ଆଉ ତା ଛଡା ଆମର ଯୋଉ ଇତିହାସରେ ଯାହା ଦେଖାଉ ଇଏ ତ ଗଲା ପୁରାଣର କଥା ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କଥା ଅଛି ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ହାରଭେଷ୍ଟ ଶେଷ ଅମଳ କରନ୍ତି ଯୋଉ ଏଟା ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହୁଏ ସେ ଯୋଉ ସେଇଠାରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ହାରଭେଷ୍ଟ ହୁଏ ଶୀତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅମଳ ଯୋଉ ଚାଷ ସବୁ ଅମଳ କରାଯାଇଥାଏ ତାକୁ ହାରଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ବୋଲି ଏଟା ସାଧାରଣତଃ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି ଏ କଥାଟା ଆଉ ତା ଛଡା ଗୁଜୁରାଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ କେତେକ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଯୋଉମାନେ ଏଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଇୟର ବୋଲି କହନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକୁ ନେଇକରି ଅନ୍ତତଃ ବାଇବେଲରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି କଥା ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ କଥା ଆଲୋଚନାର ମୋର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନୁହଁ ମୁଁ କହିବା କଥା ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆଲୋକର ପର୍ବ କହୁଛୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକକୁ ମଣିଷ ଆସିବ
मनीष आलोक पसंद करे अंधकार मनीष पसंद करे नाही आउ मनीष अज्ञानता रूप गोटे अंधकार बोली आम कहू इग्नोरान्स रु मनीष माने आसीबो ज्ञान दिक को आसीबो आउ मनीष माने मृत्यु अमृत पथ को जीव एटा समस्त प्रत्येक विशेष करी मनीष भाव रे श्रेष्ठ प्राणी भाव रे मनीष एटा गोटे आदिम लक्ष्य से समस्त कथा जानिबो से अंधकार रु आलोक को खोजिबो सी आउ सेति पय जुगे जो देखा जायछि जे सेई मनीषटा खोजिछि अनंत असीम ईश्वर भगवान जीए तांकु से किंतु खोजी चलीछि एवं सेति मध्य वेद से कथा लिखा है असत मांग सद्गमय तमसो मांग ज्योतिर्गमय मृत्यु मांग अमृत गमय मते असत पथ रु सत पथ को नहीं जाओ मते माने अंधकार रु आलोक राज्य को नहीं जाओ मते मृत्यु रु अमृत पथ यात्री करी तोल आ एति पय मनुष्य को खोजिबा को हेबो श्रेयतम बा श्रेष्ठ मानव को जी अनंत आउ शांतर मूर्त मिलन बेदी अनंत आउ शांतर मूर्त मिलन बेदी ए जो कथाटा अनंत आउ शांत जेते बेले किछि आरंभ होई नाही ता शांत जेते बिता विस्तार होई नाही आ जेते अनंत विस्तारित होई अनंत असीम दिग को से अनंत आउ शांतर मूर्त मिलन बेदी अर्थात अनंत जांग पाखरे स्पष्ट शांत जांग पाखरे स्पष्ट आउ से अनंत शांतर मूर्त मिलन बेदी जे कि वृत्ति प्रवृत्तिर अधीश्वर ब्राह्मी स्थिति जांकर होची स्वत आउ स्वाभाविक ब्राह्मी स्थिति एति पय कहले जे ए ब्रह्मरु स्वतारु आसी ब्राह्मी शब्दटी जार अर्थ ला विस्तार ब्रह्म शब्द आसी ब्रह्म धातुरु जार अर्थ ला विस्तार पथे गति करा जा केवल विस्तारित ही चले ठाकुर कहना दी एक्सपेंशन इज लाइफ एंड कंट्राक्शन इज डेथ अर्थात जा भितरे एई ब्राह्मी स्थितिटा जे सबले विस्तारित जा पाखरे स्वत आउ स्वाभाविक नहीं उत्समुखीनतार भावटा बा ईश्वर प्राणता आम जब कहूँ आम जीवदारी गंतव्य हल ईश्वर प्राप्ति ईश्वर किए ईश्वर जिनी जीवन उत्स ठाकुर बाणी देना ईश्वर जिनी जीवन उत्स ध्रुति सम्वेक सबार जिनी इष्ट तार मूर्त प्रतीक से ऐश्वर्य थाकेन तिनी अतएव ये ईश्वर प्राणता ये उत्समुखीनतार भाव जहाँ भितर प्रति मुहूर्त गोटे प्राणन चेतना ठाकुर गोटे शब्द लगे प्राणन चेतना भाव माने स्वाभाविक आउ से प्राणन चेतना जहाँ को कह जाए पुरुषोत्तम पाखे से कथा अच्छी परम दयाल श्री ठाकुर कहते यही पुरुषोत्तम होती लोक जीवन पांथ पाद आपण मान समस्त पढ़े आदर्श विनायक ठाकुर बहुत कथा कहते बहुत जिन ठाकुर देते आपड़ से 22, 23, 24 पृष्ठ भितर पढ़े ठाकुर कहते लोक जीवन पांथ पाद बोलते पुरुषोत्तम समस्त जीवन जीवनालोक सी अर्थात जो कथा कहते प्रभु जीशुख्रीष्ट कहना आई एम दी वे आई एम दी ट्रूथ नन कैन गो टू द फादर बट थ्रू मी मुही सत्य मुही आलोक आ मो व्यतिरेक कई अंत से ईश्वर पाखे पहुंच पार नहीं नन कैन गो टू द फादर फादर माने से परम पिता पाखे जो परम दयाल श्री ठाकुर ये जो कथा कहते परम पिता ये जो कथा श्री ठाकुर कहते जे भाव अंतत देखागला वीडियो तो जाओ कहते जहाँ पाखे स्वत आ स्वाभाविक जे व्यक्त प्रिय परम श्री ठाकुर कहवा कथा जे व्यक्त प्रिय परम अतएव ये अनंत मूर्त जे सीमायित भाव में जो मनीष पाक सी आसती मनीषर पाखे अंत समस्त सामग्रिक समस्त जीवन चलना को दे जाती सी ही वास्तविक जीवन आलोक आउ कई नुहति ये जीवन आलोक को जी अंधकार मनीष पाखे अंधकार राज्य आनी मनीष को आलोक रास्तार पहुंचे दे पारती से ही पुरुषोत्तम से कह जाए प्रार्थना करा ईश्वर को तमसो मांग ज्योतिर्गमय मुझे अंधकार राज्य अच्छी मत आलोक दिग को नहीं जाओ मु अज्ञतार अच्छी अज्ञ भाव अच्छी मत किंतु से अज्ञतार ज्ञान रूपक आलोक भितर जाली दियो मुझे प्रति मुहूर्त मृत्युर कराला विभीषिका भितर आज निजक अंत प्रति मुहूर्त अनुभव कर चली आउ से मृत्युर कराल छाया भितर कराल ग्रास भितर मत अंत तुम्हें नहीं से अमृतर पथ यात्री कर तोल परम दयाल श्री ठाकुर ये जो कथा गुड़िक मान पाखे एत स्पष्ट भाव में कही जाइए आदि प्रकृत में से आलोकर पर्व केवल नुह जे घर द्वार चारिआडे रास्ता घाट खाली माने आलोक सज्जा करी ए उत्सव को माने जो आनंद प्रमोदर गोटे घूर्णी बात्या सृष्टि करी जा इच्छा ता खाइबा जा इच्छा ता करबा जेमिति मन हम से कम चलवा यही गोटे आनंद प्रमोदर घूर्णी बात्या भितर ये आलोकर पर्व एटा किंतु आम मानकर जे करि चलीछु एटा मने हुए ये किंतु तार प्रकृत
जो अर्थ प्रकृत जो महत्व ताकू से बहन करि पारे ना एतेटा ए अंधकारता कोठी अछि आज अंधकार परम पूज्यपाद श्री श्री बाबाईदा कहि ना आपण सब जानिचंती बाबाईदा कहउचंती ए जो आलोक पोस्ट कोन करिवो जेउठी हम आलोक जालिले से आलोकटा निर्दिष्ट गोटे माने सीमा भितरे सीमाटा आलोकित करिवो हजार हजार लक्ष लक्ष यदि आम दीपाली जालू ताले सी आलोकित करिवो निश्चित अंधकार को दूर करिवो ता परिवेश अंधकार को दूर करिवो किंतु मुझे आज मो निज भितरे जहाँ अच्छी पिंडे ता अच्छी ब्रह्मांडे किंतु यही परिवेशर जिनसटाक अनुभव करी मो भितर थिबा ज्ञान बुद्धि बोध विवेक जहाँ किसी अच्छी ए समस्त निजे अनुभव करी जदि मु निजे आलोकित नुह मो भितर आलोक नाही ताहले किंतु कस्मिन काले ये बाहर आलोक सज्जा देखिकी मो भितर से आलोकर भावटा से अज्ञतार भावटा कटि जाइकरी ज्ञान प्रकृत उदय हम एटा के संभव नुह अतएव आम मान से आम मान भितर थिबा ये जो अंधकार को आम भितर थिबा अज्ञता को आम भितर थिबा असत्य को असत मा सद्गमय एटा को आइडेंटिफाई करबा पड़िबो आउ से दिगरे आम जीवन में जहाँ जो कथा कहते टे आगु अनंत शांतर मूर्त मिलन वेदी जीए से पुरुषोत्तम दीक्षा आम ग्रहण करी सतनाम मनन करुच श्री ठाकुर प्रश्न करते प्रफुल्लता कहते ठाकुर आपणकर अनुपस्थित बहु समय कष्ट दिए ठाकुर कहते मोर उपस्थिति माने ना ईश्वर उपस्थिति अनुपस्थिति बहुत कष्ट दिए से कहते ठाकुर कहते ওই জন্য আমি দিয়েছি না ঠাকুর কোন দিয়েছেন আপন না আমি যোজন বলে একটা বিধান বলেননি তোমাকে যোজন কহিনি तुमको অর্থাৎ তাঙ্কর উপস্থিতিকে আমি অনুভব করিবা নিত্য নাম मनन पूर्वक नाम ध्यान करी सत्संग जाई ठीक समय प्रार्थना इत्यादि करी तांको दैथिया विधान परिपालन कले तांकर उपस्थिति के आम अनुभव करिबा आ जोठी इष्ट उपस्थित थांती सेठी तो अनिष्ट आसीब ही परिबो नाही जोठी सर्वद्रष्टा जी सी उपस्थित थांती सेठी आ पुणी आसीब ज्ञान कोठी आसीब कारण श्री ठाकुर कहउचंती किंतु आमे तांको कोन करू जे सी कोन मनुष्य रूप रे आछंती 3.5 हातर मनुष्य रूप रे तांको अनुभव करू चेष्टा करू 3.5 हातर मनुष्य रूप रे तांको अवज्ञा करू एइतिपई एटा आजिर कथा नुह एटा जुगे जुगे मध्ये अछि प्रभु श्रीकृष्ण मध्ये से कथा कहितने गीतारे अवजानाति मांग मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परं भाव मजानंद मम भूत महेश्वरम ई मूढ़ मनुष्य माने मोर यही मनुष्य रूप देखी मत विश्वास करती ना आ मनुष्य को कौ बाहर आलोकटा कौ इलेक्ट्रिक सज्जा कौ दीपालीटा जो जहाँ जलुचु पर्व को आज मुझे परिपालन करुचु आम समस्ते कौ आलोकटा मो भितर थिबा ईश्वर को अनुभव करईदेव कहतु तो निश्चित भाव उत्तर किंतु आसीबो ता संभव नुह अतएव ये अंतर दीपालीटा को जब न जाली माने एटा प्रज्वलित न करू ताहले किंतु ताकू दर्शन करि परिबा नाही बा आम भीतर थिबा अंधकार दूर होई परिबो नाही आउ जतबे से गुरु रूप रे आसन सेते कुआ जाय विपाक पथे हाथ धरे जे चलार कायदा जानिए दे प्रत्येक शब्द केते गुरुत्व बहन करे आपण मान चिंता करे देखंतु विपाक पथे हाथ धरी से खाली कहते नहीं भाषण दियंती नहीं तथा कत माने किसी उपदेश दियंती नहीं ताकर हाथ धरी कि जे चालिबार कायदा सिखै दियंती ताके जानिस गुरु बोले से ही गुरु से ही जीवनालोक से आम मानकर पांथ पादप जो कथा कहते आगु पांथ पादप माने रास्ता करे जो गछ सब थाए खरा दिन क्लांत श्रांत ही पथिक जाऊ थाए एवं तार विश्राम आवश्यक पड़े सबुआड़े कि थाए कौन माने निर्मम निदा कथा कहतु वर्षा कथा कहतु सब जगार जिते आम रास्तार कौन समस्यार सम्मुखीन हुए से किंतु पलि आसे कौटी किसी विराट वृक्ष तल को जो वृक्ष छायाटा किंतु शीतल पवन तो दिए ताकू आश्रय दिए आ पुरुषोत्तम से मनुष्य जीवन सब दिग दे सर्वत्व भाव में गोटे माने मृत्युर घन घटा भितर मनुष्य अनुभव को भीतर लगी रही थाए आउ दूर कर चलने सी किंतु आसती अति गोटे दोष है दोषटा ये कहली सी 3.5 हातर मनुष्य रूप से आम मान भाई आसती एवं किसी जादू देखाती नहीं अलौकिक देखाती नहीं सी अंत जीवनचर्या भितर कथा भितर सी समस्त कथा गुड़िकर जीवन समस्त प्रकार आलोक को सी जाली दे था किंतु मनुष्य कौन करे ना किसी जानी ना भाव परम दयाल श्री ठाकुर तो आप जानते ठाकुर गोटे बाणी कहते अज्ञ जेमिनी विज्ञ तेमिनी सी आम भाव अज्ञता सी अज्ञ बोली जानी ना किसी
ମୁଁ ଏଇଟା କରୁଛି ଏଇ ଘରେ ମୁଁ ଏଇଟା କରୁଛି ମୁଁ ଏଇଟା ମନରେ ଭାବୁଛି ଏଇଟା କାମରେ କରୁଛି ଏଇଟା କଥାରେ କହୁଛି ଏଇଟା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖତେ হবে ଯେ ଉନି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଯାହା ମୁଁ କରଇ ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖଇ ମନେ ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ପରମ ଈଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ଏମିତି କଥା କଣ ଭାଗବତରେ ନାହିଁ ମୋର କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିଟାକୁ ଆମେ କଣ କରୁ କାହିଁକି ନା ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ଖାଉଛନ୍ତି ପିଉଛନ୍ତି ବସୁଛନ୍ତି ଉଠୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ପରିବାର ପରିଜନ ନେଇ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ପୁଣି ଭଗବାନ କେମିତି ହେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଏ କଥାଟା ପରମ ଦୟାଲ ଶିଶିଟା ମୁଁ ବି ଦିନେ ଭାବୁଥିଲି ଏ କଥା ଯେ ପରମ ଦୟାଲ ଶିଶି ଠାକୁର ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଈଶ୍ୱରତ୍ୱକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପଟାକୁ ଯୋଉମାନେ ଅବଲୋକନ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ସେ ଗ୍ରହ ମାନେ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଭାତ ଧୂଳିକଣରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏଭଳି ଏକ ବିଶେଷ ରୂପ ଯୋଉ ରୂପକୁ ଅନ୍ତତଃ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଥିଲା ବିଶ୍ୱରୂପ ଭାବରେ ଆଉ ଖୁବ କମ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବହୁ କମ ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ ମାତ୍ର 4-5 ଜଣ ଲୋକ ବୁଝିଥିଲେ ପରମ ଦୟାଲ ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ହୁଏତ ଡଜନ ଅଫ ପିପଲ ମାନେ 12 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଯାହା ଅନ୍ତତଃ କହେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଅଛି ଯାହା ଆମେ ଇତିହାସରେ ପଢୁ ଯାହା ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନୀରେ ପାଉ ଅତଏବ ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସେଇମାନେ ସିନା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆମେ କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଅର୍ଜୁନ ଭାଗ୍ୟବାନ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ ଭାଗ୍ୟବାନ କିଶୋରୀ ମୋହନ ଭାଗ୍ୟବାନ କେଷ୍ଟଦା ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଶ୍ୱିନ୍ଦା ଭାଗ୍ୟବାନ ଦୁର୍ଗାନାଥ ସାନାଲ ଭାଗ୍ୟବାନ ଏମିତି ଭାବୁଥିଲି ଦିନେ ମୁଁ ହଠାତ୍ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହବ ନାହିଁ ଏକଥା ଭାବୁଥିଲି ହଠାତ୍ ଦିନେ ଟିଭିରେ ଚାଲିଥିଲା କଥା ବଢେଇବିନି ସମୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତ ଯାଉ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ଦେଖିଲି ଠାକୁରଙ୍କ ଗୋଟେ ବାଣୀ ଉର୍ଜନା ବହିରେ ଥିଲା ଯୋଉଟାକି ଟି ଉପରେ ପଡିଥିଲା ମୁଁ ତ ବାଣୀ ଦେଖି ନେଲା ପରେ ଦେଖିଲି ତା ଗୋଟେ ବାଣୀ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ମୋ ମନରେ ଚାଲିଥିବା ଦୀର୍ଘ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ କାଳ ଏ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଯୋଉ ଟିଭିରେ ଚାଲିଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନେ ଏ ଗୋଟେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେଇମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ସେଇମାନେ ହିଁ ଭକ୍ତ ସେଇମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନୁ ଜାଣିନୁ ନା ଭାବୁଛି ହଠାତ୍ ଠାକୁର ସେ ବାଣୀଟି ମୋର ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲା ଏବଂ ମୋର କେବଳ କାହିଁକି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷର ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ରୂପରେ ଯେପରି ସିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ ବି ତାହା ନେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସମଷ୍ଟିର ସଂଗତି ଯାହା ବିଭୁ କିନ୍ତୁ ତାହା ଦେଇ ଯୁଗର ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ମୂଳରେ ଗ୍ଲାନି ମୂଳରେ ଗ୍ଲାନି ଯେଉଁଠି ଦେଖା ଦିଏ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ବିଗ୍ରହ ନେଇ ବଦଳି ଆଣନ୍ତି ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଯୁଗ ପୁରୁଷର ଆବିର୍ଭାବରେ ସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଆଦି ଦୈହିକ ସମାହାରରେ ତାଙ୍କଠି ପୂରଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେକ ମନ୍ତ୍ର ଯେତେକ ତନ୍ତ୍ର ସାର୍ଥକତାରେ ଲଭେ ଯନ୍ତ୍ର ଜବକାତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି ଯେପରି ସ୍ୱଭାବ ସଂଗତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଗ୍ନିମୟ ପିଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଉତ୍ତାପ ଅଗ୍ନି ସବୁ ପାଇବା କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଯଦି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତାପରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ଆମେ କାଗଜ ଟିକେ କୁଟା ଟିକେ ବାହାରେ ପକେଇ ରଖୁ ଯେ ତା ଦେହରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ ନିଆଁ ଆସିକି ଲାଗିବ ସେଇ ନିଆଁକୁ ଆଣିକି ମୁଁ ଘରେ ଚୁଲି ଲଗେଇବି ବା କିଏ ଦୀପ ଜାଳିବ ବା କିଏ କଣ ନିଆଁରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ତା ଯେମିତି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଆଉ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣକୁ ଯଦି ଆମେ ପକଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମିକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଜବକାଚ ଉପରେ ନିପତିତ କରୁ ତାହେଲେ ତାର ପଛ ପାଖରେ ଯଦି କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ବା କୁଟା ଟିକେ ରଖୁ ମାତ୍ର କେଇ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ତା ଯେମିତି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ଅଗ୍ନି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ ସେଇଭଳି ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏଇ ହ୍ୟୁମାନ ଏମ୍ବଡିମେଣ୍ଟକୁ ବାଦ ଦେଇ ଏଇ ମାନବୀୟ ପରିପ୍ରକାଶକୁ ବାଦ ଦେଇ ଅନ୍ତତଃ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଆଲୋକକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଅଜ୍ଞତାର ଦୂର କରିବା ଏ କେବେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ ନା ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ବହୁ କଥା ଅଛି ମାନେ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ବହୁ କଥା ଅଛି ବହୁ ଜ୍ଞାନର କଥା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡିକ କିଛି କାମରେ ଲାଗେ ନାହିଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆଲୋକକୁ ଦେଖେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଇ ଅମୃତକୁ ଚଖେଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ହାତ ନଥାଏ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ନଥାଏ ତା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନରୋତ୍ତମ ଧାରଣ କରି ଏ ଜଗତକୁ ଆସିବାକୁ ହେଇଥାଏ ଯୋଉଟା ପରମ ଦାସ ଶିଷ୍ଟା କହୁଛନ୍ତି অজ্ঞ যেমনি বিজ্ঞ তেমনি অজ্ঞ বিজ্ঞের থাকেন পার বিদ্যা অবিদ্যার পার থেকেও পরম পুরুষ ধ্রুতি সবার যে মুহূর্তে অজ্ঞান তিনি সে মুহূর্তে জ্ঞান প্রবীণ জ্ঞান বিজ্ঞানের পার থেকেও বিদ্যা বিদ্যার পার জ্ঞান বিজ্ঞানের পার থেকেও পরম পুরুষ চির নবীন অতএব ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ କଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଜାଣିବେ କଣ କାରଣ ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ଆଉ ଚକ୍ଷୁର କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ଦିଟା ତଫାତ କଣ ସେ ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ମୁଁ ଯାଉନି ମୋର କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜ ଆଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ଏଇଥିପାଇଁ ଏତେ ସହଜ ଭାବରେ ତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇ ପାରେ ନାହିଁ ଆଉ ସେଇମାନେ ଯେ ଜଣ ହରିଭୋଜ ତାରା ବଡ ଚତୁର ଯୋଉ କଥା ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତରେ ଅଛି ଏଇଥିପାଇଁ କଥାଟା ଅଛି ଯୋଉ କଥା ସୁଭାଷ ଭାଇ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଅନ୍ତି ଆଉ ସେଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସିଦ୍ଧି ନାହିଁ ବୋଲି ପରମ ଦାସ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସଟା କଣ ଠାକୁର ବୁଝିବାକୁ ଯାଇ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି
ଯେକୌଣସି ଭାବ ବିରୁଦ୍ଧ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆହତ ବା ଅଭିଭୂତ ନ ହୁଏ ତାହା ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ। ଏ କଥାଟା ପୁଣି ଏଠି ଆସିଲା ଯେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କରି ସିଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ମୁଁ ସେଇ ଆଲୋକର ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେଇପାରିବି, ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଜଳି ଉଠିବ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେଇ ଅମୃତ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେଇ ଉଠିବି। ଠାକୁର ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲେ ଅମୃତର ହିଁ ସନ୍ତାନ ତୁ ହିଁ, ଅମୃତର ହିଁ ସନ୍ତାନ ତୁ ହିଁ, ଅମୃତ ତୋର ଜୀବନ ଧାରା, ମରଣ ଭୋଜି ମରଣ ଖୋଜି ହେବୁରେ କିଆ ସର୍ବହରା। ଅତଏବ ଏ ପଥଯାତ୍ରୀ କରି ତୋଳିଦେବେ ଆମକୁ ସେଇ ଆଲୋକ ଭିତରେ, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ଥାଏ, ସେଇ ନିଷ୍ଠା ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ଥାଏ, ଭକ୍ତି ଭଲ ପାଇବା ବିଶ୍ୱାସ ଏକୁ ଆମେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆପଣ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ପଢିଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମନ୍ଥନ କରିକି ତୁମ ହାତରେ ମୁଁ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଦେଇଛି। ତାରି ଭିତରେ ଠାକୁର ବିଶ୍ୱାସର ପରିଭାଷା ଯାହା, ଭକ୍ତିର ପରିଭାଷା ଯାହା, ନିଷ୍ଠାର ପରିଭାଷା ଯାହା, ଆଉ ଭଲ ପାଇବାର ପରିଭାଷା ଯାହା, ତାହା କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଲଗା, ନିଷ୍ଠା ଅଲଗା, ଭକ୍ତି ଅଲଗା, ଭଲ ପାଇବା ଅଲଗା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନା ନା, ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲେ ଭକ୍ତି ଆସିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ, ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ଭକ୍ତି ମାନେ ମୂଢ ହବ ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ରେମ ଥିଲେ ଯୋଉଟା ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ହିଁ କ୍ରମୋନ୍ନତି, ଭକ୍ତିର ଗାଢତ୍ୱ ହିଁ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଉ ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ। ଏଇ ସବୁ ଅନେକ ଅନେକ କଥା ତଥାପି ବିଶ୍ୱାସ, ନିଷ୍ଠା, ଭକ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା ଏସବୁ ଗୁଡା ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡିତ ଆମ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା ହିଁ ମୁକ୍ତି ତୋମାର, ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା ହିଁ ପରାଗତି, ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ପଥ, ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା ହିଁ ତୋମାର ଜୀବନ ଗତି। ଅତଏବ ଏଇ ନିଷ୍ଠାଟା ଆମ ଭିତରେ ଦେବା ଦରକାର। ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲା ମୋର ସୁଭାଷ ଭାଇ ଆଗରୁ, ମୋର କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଏଇ ମାନେ ଅସତ୍ୟ ଭିତରୁ ସତ୍ୟକୁ ଆସିବା, ମୋ ସେ ଆଲୋକଟାକୁ ମୋ ଭିତରେ ମାନେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା, ଜ୍ଞାନ ଆଲୋକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଦରକାର। ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଠାକୁର କେଶଦାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦିନେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଆର ଏମନ ପାବିନା ପାବିନା ପାବିନା, ନିଜେ ହସିକିରି ଠାକୁର ମାନେ ଗୁଣଗୁଣେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ସୁହାଗ କରିକିରି ଗୋଟେ କମେଡି କରିକି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦାଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦା ମନରେ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଚାଲିଛି ବହୁ କଥା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ, ଏଇ ସୁଭାଷ ଭାଇ ଇତ୍ୟାଦି ଏମାନେ ସବୁ ଯେ କେତେ ଯେ କଥାର ପରିବେଷଣ କରେଇ ଦେଲେଣି ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାର ଇୟତ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ମନରେ ଚାଲିଛି, ମାନେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦାଙ୍କ ମନରେ ଚାଲିଛି, ଆଚ୍ଛା ଇଏ ତ ଭଗବାନ, ଆହୁରି ତ ଏଇଭଳିଆ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଆମ ଭିତରେ ଯେମିତି ଚାଲେ ନାହିଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସର ଗୋଟେ ଛାଇ ଆଲୁଅର ଖେଳ ଚାଲି ନାହିଁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଭାବୁ ଏତେ ବଡ ଭକ୍ତ, ଅନ୍ତ ମହାରାଜ ଭଳି ଭକ୍ତ, ମନେ ପକାନ୍ତୁ ହେମକବି ଭଳି ଭକ୍ତ ଯିଏ କହୁଥିଲା ଯେ କଣ ମୋର ଏଟା କଣ ଗୋତ୍ର ହଉଛି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି, ଗିରିଶ ଘୋଷର କଥା କୁହନ୍ତୁ, କେତେ ବଡ ବଡ କଥା ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତିନିୟତ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସକ ସାହାଯ୍ୟ ଲାଭ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ଭାବରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆସି ମୃଣାଞ୍ଚମତି ଭ୍ରମ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ମୋ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ତା ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଭାବନାଟା ମୋ ଭିତରେ ଆସିଲା, ସେଇ ସନ୍ଦେହଟା ଆସିଲା, ସେ ଅବସାଦଟା ଆସିଲା, ସେ ଅବିଶ୍ୱାସଟା ଆସିଲା, ସେ ନିଷ୍ଠା ଲାଗି ରହିବାର ଭାବଟା ମୋ ଭିତରେ କଟିଗଲା, ନିଷ୍ଠା ତ ଲାଗି ରହିବା ଭାବଟା କଟିଗଲା, ଯୋଉ ପ୍ରେମଟା ମୋର କଟିଗଲା, ତାହେଲେ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅଛି। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକିରି ମୋ ଭିତରେ ଅନ୍ଧକାର ଆସିବାକୁ ଆସିଯିବ, ଶୈତାନ ଆସିଯିବ। ଜଣେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେ ଠାକୁର ମୁଁ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ଠିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିକି କରେ ଯେ କିନ୍ତୁ 30 ଦିନ ଜଣେ ଠିକ ପଠେଇ ପାରେନି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କି ହଲ কি বলছি না ঠাকুর 30 দিন ঠিক পঠেই পারে নাই না সেই রাস্তা দিয়ে আসিও বিপদ না ঠাকুর প্রত্যেক দিন উঠিকি মানে অরুণ উষার আগরু মানে সূর্য উদয়ের পূর্বରୁ উঠিকি অন্ন জল গ্রহণ পূর্বରୁ ইষ্টবুদ্ধি গ্রহণ করে ইষ্টবুদ্ধি নিবেদন করু আমি ମୁଁ କରେ ଯେ କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଦିନେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଏ। ଠାକୁର ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଦିନେ ଦିନେ ଭୁଲ କରିଦଉ ନା ସେଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚିର କଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ, ଏଇ ନିଷ୍ଠା ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଯୋଉ କଣା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ୱାନ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଇନଭାଇଟ୍ସ ମେନି, ଯୋଉଟା ବାଇବେଲରେ କଥା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଅନେକ ଭୁଲକୁ ଡାକି ଆଣିବ। ଅତଏବ ଏଇ ଯୋଉ ନିଷ୍ଠା ଭିତରେ କଣାଟା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲୁ, ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଯୋଉ କଣାଟା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲୁ, ନାଇଁ ଭଲ ପାଇବାର ଯୋଉ କଣାଟା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲୁ, ଭଲ ପାଇବାର ତ କଣା ସବୁବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଛୁ ଆମେ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ପରିଜନ ପରିବେଶ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଆଗରୁ ପାଇନଥିଲୁ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ପାଇଛୁ ଯୋଉ ଏଇଠି ଛାଡିକି ଆମେ ଯିବୁ, ଆଉ ଯାହା ପାଖରୁ ଆସିଛୁ ଯୋଉ ଯାହା ପାଖକୁ ଯିବୁ, ନାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଦଉଛୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଭାବୁଛୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କରୁଛୁ କହିଲେ, ଲଜ୍ଜା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭାବେ ନା ଲଜ୍ଜା ଲାଗେ ମଣିଷକୁ, ଆମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା ଦରକାର। ଅତଏବ ଯଦି ମୋ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ସେ ଜୀବନର ପ୍ରିୟ ପରମ ହୁଅନ୍ତି, ଯଦି ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଆଲୋକର ଉତ୍ସ ହୁଅନ୍ତି, ଯଦି ସେ ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞତା ମାନେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ମୋ ଜୀବନର ଅମୃତ ସିଏ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଆଡକୁ ମୁହେଁଇବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କରି ଆଲୋକକୁ ଜାଳି ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ତାଙ୍କରି ରାସ୍ତାରେ
आम पथिक हवाक पड़ो तो केमिति या भितर जो बाधा आसे आई मस्ट हाव टू आइडेंटिफाई दैट थ्रेट एटा को आम कहीं आलोचना करूना ठाकुर एवं दया कले से ब्लड कैंसर रोगी भल करदे ठाकुर प्रशांत महासागर आनिक फोपाड़ी देले हिमालय पर्वत को सेटा भासुला केते केते किंवदंती केते प्रकार घटना अलौकिक कथा सब आम लोक पाखे कहू ये ठाकुर कहे अलौकिकता को शुणा बंद कर स्पष्ट भाव आपको देखा बही लिखाई अलौकिकता शुणा बंद कर कारण ये अलौकिकता शुणी शुणी मनीष ईश्वर भगवान को आकाश में रखी आउ बियर ऑफ द मैन हुज गॉड इज इन द स्काई दार्शनिक मान कथा से दार्शनिक मान मनस्तत्वविद मान ज्ञानी लोक मैंने बिवेयर ऑफ द मैन हुज गॉड इज इन द स्काई से लोक पाख सावधान था जार भगवान किंतु आकाश में अतएव आम मान भर से जो भूल भ्रांति गुड़िक वी मस्ट हाव टू आइडेंटिफाई इट अदरवाइज वी कैन नॉट फील श्री ठाकुर अनुभव कर थ्रेट गुड़ा कौन मोर अविश्वास कहीं आसे मोर कहीं भल पाइबाटा प्रति एत बढ़ी पारे ना कथा भावाई इच्छा हुए नहीं कथा कहवाई इच्छा हुए नहीं इच्छा हुए ना कहीं हाँ हुए नहीं कि कहला हुए से बेले जिते बड़े दुखरे पड़े विपद पड़े अभाव पड़े ठाकुर प्रश्न कले ठाकुर आप केते आश्चर्य हूँ ये उत्तरटा रामकृष्ण परमहंस देव बढ़िया कहले आप पचार नाटा मोर मन पड़ुनी विजय गोस्वामी आपड़ केते आश्चर्य किसी चकित अच्छी कारण आपण तो अनंत और शांतर मूर्त मिलन बेदी ए सृष्टि समस्त किसी कथा आप जानती जी जानी सब गुड़ाक आश्चर्य कहीं हे मुझे गोटे जिनस जाने आश्चर्य कहीं आप केते आश्चर्य हूँ से कहते प्रभु रामकृष्ण कहते जिते ना मुझे आश्चर्य हुए जिते देखे सबुठ श्रेष्ठ प्राणी भाव में भगवान मनीष को सृष्टि कर श्रेष्ठ कहीं ना आउ से मनीषटा विपद जिते पड़ जाए दुखरे पड़ जाए से कातर होकर माने लुह लहुआण होकर सी आसिक तो प्रार्थना करे तू रक्षा कर बोली आउ जिते बड़े सी किसी आनंद अतिशय थाए किसी आनंद आसी थाए कि सुख आसी थाए से किंतु एतेटा भाव विगलित हो मोरी दान बोली अनुभव करें ना से निजर दक्षता निजर कर्म निजर ज्ञान निजर टंका निजर वित्त विभव सामर्थ्य ए सब उपरे करे ठाकुर कहते रामकृष्ण बोले छिलेन भगवान से आश्चर्य हमें जे ईश्वर होती ईश्वर तीन थर आश्चर्य होती आप शुणी अनेक जगह आलोचना कथा कर जाऊनी खाली गोटे कथा कहूँ ये जो आश्चर्य ठाकुर कहते से गोटे कथा अच्छी जे ईश्वर बा ईश्वर मूर्त प्रतीक जी परम पिता जगत नर आसुच्च गुरु भाव में पुरुषोत्तम भाव में आउ सी सबूर नियंता किंतु सबूर कर्ता किंतु आउ अस्वीकार करी मनीष बहुधा विभक्त होकर तार भक्ति भितर व्यभिचारिणी भक्ति सृष्टि करे ठाकुर ये वार्डटा लगे चिंता करतु गुरु जड़े गुरु 50 जन हे समस्त आम श्रद्धा करूँ स्वामी जड़े सती लोक से जार स्वामी एक असती सी ताकू कहू जे स्वामी प्रति जो भाव आउ समस्त दिव देवता प्रति से भाव से लोक प्रति से भाव नहीं आम चालू से ठाकुर कहते व्यभिचारिणी प्रीति आ व्यभिचारिणी प्रीतिटा किंतु ग्रहणीय नुह एक कनिष्ठतार भाव नुह एटा भय केवल भ्रांति केवल आ छड़ा किंतु भल पाइबा नुह अतएव यदि जो गोटे बढ़िया कथा नहीं चांदनी चांद से होती सितारों से नहीं प्यार भी एक से होता हजारों से नहीं स्वामी स्त्री आउ माने स्वामी समवयस्क अनेक लोक समान ता समान नुह अतएव से एकानुरक्ति भाव एकंग प्रति अनुरक्तिर भाव मो भीतर जदि न रहे ताले किंतु आसीबही ना मो कह तात्पर्य होउची जे एटा किए मते करोची काहे भावटा मते आसुची ठाकुर कहते दुर्बलता से ठाकुर सत्यानुसंग ग्रंथ आरंभ कर दी सर्वप्रथम आम मान दुर्बलता विरुद्ध युद्ध करने को दुर्बलता क्या ठाकुर कहते सत्यनिष्ठ चलनी परिपंथी जहा ताही दुर्बलता मन पक ठाकुर कौन कौटा अध्यय कर जोटा मत सत पथरे नहीं पारू ना ताई मोर दुर्बलता ताई मोर कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स माने वृत्ति अनेक कम्प्लेक्स अच्छी ए कम्प्लेक्स को लेकिन आम जन्म आउ कम्प्लेक्स को लेकिन आम मृत्यु जन्म हो जीवन रे ए कम्प्लेक्स को लेकिन गोटे इडिपस कम्प्लेक्स ए सब अच्छा जाऊनी इडिपस कम्प्लेक्स नार्सियस कम्प्लेक्स माने होमोसेक्सुअल कम्प्लेक्स एंड हेटेरोसेक्सुअल कम्प्लेक्स बहु कम्प्लेक्स अच्छी आ से कम्प्लेक्स गुड़ाक सिग्मंड फ्रॉयड कहते परमदास ठाकुर फ्रॉयड कथा बहुत कथा कहते आप समस्त पढ़े मन पथे गोटे बही केष्ट लेखा ता भीतर केते सुंदर भाव में नेरेट मनीष भितर ए कहारी ना कहारी प्रति आकृष्ट हो आसक्त हो युक्त होकर मनीष कौन करे निजक अनुभव करे आउे ठाकुर कहले ये जो वृत्ति प्रवृत्ति सुंदर बाणी ठाकुर कहते वृत्ति धर्म दोहाई दिए कत रंग चंग लगिए गाय वर्तमान
প্রেরিত যিনি পড়লি না কো তারি পায় হচ্ছিস আবার করছিস কাবার পয় মালেতে যাচ্ছিস কত এখনো ফের জীবনের জের ভাঙ্গিস না রে হর্ষ না হতো অতএব এই বৃত্তি প্রভৃতি আমি আইডেন্টিফাই କରିପାରୁନୁ ତାକୁ କହିଲେ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାନେ ଆଉ କିଛି ବୁଝୁନି କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସେ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଳସା ଯାହା କିଛି କହୁଛୁ ଆମେ କହୁଛୁ କଣ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସେସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାସନ୍ସ ଆମେ ସବୁ କହୁଛୁ ଏଗୁଡ଼ା ଏତେ କଥା ନାହିଁ ଏଟା କହିଲେ ବୃତ୍ତି ମାନେ ହଉଛି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ମାନେ ଗୋଟେ ସର୍କଲ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତାକାର କ୍ଷେତ୍ର ଯାହା ଭିତରୁ ମୁଁ ବାହାରି ପାରୁନି ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉଠିକି ଯିବାର ତାଙ୍କ ଟଙ୍କାଟା ଦରକାର ଟଙ୍କାଟା ନିହାତି ଦରକାର ମନି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ମନି ଟଙ୍କା ଦରକାର ଟଙ୍କାର ମୋହ ଯେମିତି ଛାଡି ପାରନ୍ତିନି ସତେ ଯେମିତି ଟଙ୍କାଟାକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ବା ଟଙ୍କାଟାକୁ ନେଇକି ପଳେଇବେ ଆରେ ହବ ଯେତିକି ଦରକାର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଏ ଅର୍ଥ ଯେମିତି ମୋର ଅନର୍ଥର କାରଣ ନ ହୁଏ ଅତି ସର୍ବତ୍ର ଗହିତମ ଅତି ଦାନେ ବଳିର୍ବୋଧ ନାଇଁ ଅତି ମାନେ ତ ଗୌରବ କଣ ଅତି ଦାନେ ବଳିର୍ବୋଧ ଅତି ସର୍ବତ୍ର ଗହିତମ ଯୋଉ କଥାଟା ଅଛି ଅତଏବ ଏଇ ଯୋଉ ମନି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଯୋଉ ବୃତ୍ତରୁ ମୁଁ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ ବିରାଟ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ମାନେ ଯୋଉଟା ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ 17 ଥର ମାନେ ସେ ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ବିରାଟ ମାନେ ବହୁ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଛନ୍ତି କଣ କହିଥିଲେ ମଲା ବେଳେ ମତେ କୋକେଇରେ ନବ ହସ୍ତ ଦୁଇ ମୋର ଝୁଲାଇ ନ ଦବ ଯା ଦେଖି ବୋଲିବେ ଜଗତ ଜନେ ଆସିଥିଲି ଏକା ଯାଉଅଛି ଏକା ନେଲି ନାହିଁ କିଛି ଧନେ କିଛି ଧନ ମୁଁ ନେଇ ଗଲି ନାହିଁ ହାତ ମୁଠାରେ କାଳେ ନେଇଯିବି ଲୋକ କହିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ମୋ ଭିତରେ ଅର୍ଥର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବୃତ୍ତିର ଅଧୀନ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଦେଖିବେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉଠି ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାନେ ଓମେନ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନାଇଁ ଓମେନ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସବୁବେଳେ ଥାଏ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ଯୋଉଠି ଗଲେ ତାଙ୍କର ଦେଖିବେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀ ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ ସେ ସେଥିରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ବାହାରି ପାରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ନରକର କଥାଟା ଅଛି ନାଇଁ ଏ ମନି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏମିତି ଥାଇ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେଲା କଣ ଫେମ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ এটা କେତେ ବଡ କଥା କହିଲେ ଫେମ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମାନେ ନାମ ଯଶର ଆଶା ଚାରିଆଡେ ମୋ ନାଁ ବିଖ୍ୟାତ ହେଇଯିବ ମତେ ଲୋକ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ଅତିଥି ମୁଖ୍ୟ ସେ ଆହୁରି କଣ ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଗାୟକ ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଉପାଧିକୁ ନେଇକି ମଣିଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଆଲୋଡ଼ନ ଏଇଟା ଏଇ ବୃତ୍ତି ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଥାନ୍ତି ଏଇ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରେ ତାର ଉପରେ ଯଦି ବିଷୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସତ୍ୟାଂଶର ଠାକୁର କିଛି ବାକି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯଦି ବିଷୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ତୁମ ହୃଦୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ଆଉ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତୁମର ବାଞ୍ଛନୀୟ ନୁହେଁ ଠିକ ଜାଣ ତୁମେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଛ ମୁଁ ଜଣେ ଏତେ ବଡ ମାନେ ମତେ କହୁଛୁ କଥା ଯଦି ସତ ହେଇଥାଏ ସୁଭାଷ ଭାଇଙ୍କର କଥା ମୁଁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ବକ୍ତା ମୁଁ ଏତେ କଥା ଜାଣିଛି ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଁ ମତେ ଉତ୍ସବକୁ ଯାଇଛି ଉତ୍ସବରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମୁଁ ଜଣେ ବିପ୍ର ଲୋକ ଉତ୍ସବରେ ମତେ କହିଲେ ଯେ କଣ ତାକୁ ତ ବୁଝେଇବା ଯାଇ ଏଇ ଗଳ୍ପଟା କରିଛନ୍ତି ମୋର କାମଟା କଣ ବକ୍ତୃତା ଦବା ଭାଷଣ ଦବା ମତେ କହିଲେ ଦାଦା କେହି ଆଜି ମଣୁନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ଯଦି ଟିକେ ଆପଣ ଲୁଗାଟାକୁ ମାନେ କଥା ଟିକେ ଭିଡି ଦେଇକିରି ଟିକେ ଭାତଟାକୁ ବାଢି ଦିଅନ୍ତେ ବା ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଝାଡୁ କରିଦିଅନ୍ତେ ସେତେବେଳେ ମୋର ଅହଙ୍କାରରେ ବାଧା ଲାଗିଲା ଅହଙ୍ଗରେ ବାଧା ଲାଗିଲା ଇଗୋରେ ବାଧା ଆସିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ବଡ ଲୋକଟା ମତେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ ଲୋକମାନେ ଭାବିଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇଠି ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଅଛି ମୁଁ ତା ଭିତରୁ ବାହାରି ପାରିନି ନାଇଁ ଦିସ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଇଗୋ ଯାହା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ସବୁ ଦିଗକୁ ମୁଁ ଯାଉନି ମୋର କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡାକୁ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡାକୁ କିଛି ଅଛି କି ଆଇ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଟୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଇଟ୍ ଯେ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ମୁଁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିନି ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତିକୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଟା ଉପରେ ହାତ ପକେଇବି କେମିତି ଈଶ୍ୱର ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସିକି କଣ କରିବେ କେମିତି କରିବେ ଏ ପରିବେଶ ମୋର ଏ ପରିଜନ ମୋର ଜନ୍ମସବୁର ପ୍ରବଣତା ନେଇକି ଆସିଛି ଇଡିପସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭାବରେ ମୋ ଭିତରେ ଥିଲା ତା ଆଜି ଅବଦମିତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଇ ଚାଲିଛି ଅତଏବ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ଏଇ ଆଲୋକକୁ ଜାଳିବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉ କଥା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରିକାରେ କଥା କରିବେ ନା ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବେ ନା କି ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବି ମୁଁ ଆପଣ ତ ପଳଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ମୁଁ କଣ ଯାଇ କରିବି ଏଠି ମୋର କୋଉ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି କୋଉ ଜ୍ଞାନ ଅଛି କହିଲେ ଶୁଣ ଜ୍ଞାନ ଏତିକି ମାତ୍ର ତୁମକୁ କହୁଛି ନା କଥାଟା ହେଲା କଣ ଯୋଉ କଥା ନାଇଁ ଅଭିମାନଂ ସୁରାପାନଂ ଗୌରବେ ରୌରବ ଧ୍ରୁବମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସୁକରି ବିଷ୍ଟା ତ୍ରୟତକ୍ତ ହରିଭଜେତ ଏଇ ତିନିଟା ଗୁଣ ଥିଲେ ହରିଭଜନ କରିବ ଅଭିମାନ କରିବନି କେତେବେଳେ ଅଭିମାନଟା କଣ ଅହଙ୍କାରର ଚୋର ରୂପ ଅହଙ୍କାର ଆମେ କହୁ ଅହଙ୍କାର ବୋଲି କହୁ ଯିଏ ପାଟି ନ କରେ ମାନେ ଯାହାର ବହୁତ ଧନ ଅଛି ଯାହାର ବହୁତ ଧନ ଗର୍ବ ମାନେ ଜନ ଗର୍ବ ବା ତଥାଗତ କିଛି ମାନେ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଗର୍ବ ଶକ୍ତିର ଗର୍ବ ଏଟାକୁ ଅହଙ୍କାର ବୋଲି କହୁ ତାକୁ ହଁ ସେଇଟା ବି ଅହଙ୍କାର କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାରର ଗୁପ୍ତ ରୂପ ବା ଚୋର ରୂପ ହଉଛି ଅଭିମାନ ଏଇଟା ନହେଲେ ମନ କଷ୍ଟ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ମୋର ଆଗ୍ରହ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇଗୋ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ଅତଏବ ଆମ ଭିତରେ କୋଉଟା ଅଛି କି ସେଟା ମତେ କେହି ପଚାରିଲା ନାହିଁ ମତେ କେହି ଅର୍ଥ ଦେଲା ନାହିଁ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଛି କି ଆଜି ଆଜି ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫେସର କ୍ଷମା କରିବେ ପ୍ରଫେସର ଲେଖିଲେନି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଲେଖିଲେନି ଡକ୍ଟର ଲେଖିଲେନି ମତେ କିଛି କଷ୍ଟ ହଉଛି କି ଯଦି କଷ୍ଟ ହଉଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭିତରେ ରହିଛି ସେଇ ଯୋଉ ଜାଗାଟାରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖଟକା ମୋ ଭିତରେ ଅଛି
प्रतिनियत जजन करिया भितर देखिर कौन हुए ना आत्मविश्लेषण हुए आज दिन सारा कौन कौन भल काम करिस भल काम करिया मनुष्य कोठी करे फास्ट वर्क टेक्स प्लेस इन द माइंड देन इन द बैटल फील्ड कामटा मनुष्य प्रथमटा आगे मनुष्य मन गोटे जो आलोड़न सृष्टि हुए भाषा ता कर्म मनुष्य पाक फुट पड़े आसे अतएव ये डाम करिया ठाकुर कहउछन्ती ये ध्यान करिया बेले कौन करिवो ना यू मस्ट हैव टू आइडेंटिफाई आज दिन सारा मु कौन कौन खराब काम करिछि ताकू लेखि रखिया पड़िवो कौन कौन ताकू भविष्य केमति भलो होई परिवो करेक्शन होई परिवो ना आहुरी भलो होई परिवो ता व्यवस्था करिया पड़िवो ठाकुर कौन कहिसन्ती आउ कौन खराब काम करिछि जा खराब काम करिछि ताकू रखिया पड़िवो काउ गाली दिछि काकू प्रति माने हिसाब भाव आनिछि कार संपत्ति चोरी चोरी करी आनिछि बा का अन्य कष्ट देछि एटाको आई मस्ट हैव टू आइडेंटिफाई ताकू लेखि रख भविष्य ताकू सेमति करिवो नाही ए प्रकार गोटे संकल्प बहुत संकल्प नहीं संकल्प माने आज तू करिवि नहीं ए संकल्प नुह चेष्टा रख जारी रख एटा भूल करथिले हम के दिन भूल करिवि नहीं एटा होची कोन आत्मविश्लेषण ठाकुर जो प्रत्येक दिन चिंता कर कौन भल काम कर खराब काम कर भल काम कर जो कर आहरी भल केमि कर पार खराब काम जहाँ कर खराब काम न हो पारे तापर सतर्क रुह आउ लक्ष्य रख जो कथा कहना राति शयन पूरीटा करने आउ से भल खराब काम करने किसी न करने किसी रास्ता थिला कि जदि थिला तुम कहीं कलनी जदि नथिला कहीं नथिला कौन कले से रास्ता रही था यहीटा हूँ आत्मविश्लेषण आम ताकू बाद देकर आम विश्लेषण करूँ से दादा बढ़िया आलोचना करते से दादा बढ़िया माने कौन भजन गाउले ए सी दादा आम सब गोटे कौन करूँ कि ये जो माने आम कौन ये सब जिन आलोचना आलोचना बेसी करूँ मत बाद देकर कि मुझे बुझीपारे ना समस्त जिनसा मोर भितर अच्छी जहाँ अच्छी पिंड ता अच्छी ब्रह्मांडे अतएव आम मान से आइडेंटिफाई करने पड़ो आम मान आम भर भूल भ्रांति को आउ अंधकार को जो अंधकार आलोक देखो आम देवा आ द्वितीय कथा है जे এই वृत्ति प्रवृत्ति गुड़ा ठाकुर कहले खाली से आइडेंटिफाई कले हम नहीं बर आइडेंटिफाई এই वृत्ति प्रवृत्ति को तुम अधीन हो आइडेंटिफाई कर यार अधीन मुझे किंतु से वृत्ति प्रवृत्ति पर तुम नियंत्रण कर पारिबो नाही कारण पैशन को कंप्रोमाइज करबा पाई से कॉम्प्लेक्स को कंप्रोमाइज करबा पाई बहु प्रकार आधार तुम पाखे अछि आज कहीं उठी आज कहीं डिस्ट्रिब्यूट ठीक समय कर पाइलने ना देहटा टिके भल लागिला नहीं गोटटा भल लाग वृत्ति धर्म दोहाई दिए जो कथा कहते आगु यही कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड आज कहीं ठाकुर दे पार्ल ना ना मोर पैसा ना प्रकृत कौन ना ना तुम्हें माने विचार बोध कर ना से ये बुझा पड़ो अतः प्रत्येक कथार आमको कंप्रोमाइज करके चली ठाकुर कहते मु कहे किंतु तुम्हें पैशन परभेडिंग अटैचमेंट नहीं चल वृत्ति भेदी टान ठाकुर तो कहते अनंत नाई जो अनंत जोटा अच्छी कौन असीम जखम ससीम है सीमा तो लय स्थान वृत्ति भेदी टान हल देखी भगवान जदि मोर से अधि जीवन मुख्य हमें जीवन नियंता हमें ताले से वृत्ति प्रवृत्ति अधीश्वर आम किंतु ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये पैशनेटेड भाव नहीं आम प्रति मुहूर्ते जर्जरित आउ सी किंतु वृत्ति प्रवृत्ति अधीश्वर तांकर स्त्री पुत्र परिवार परिजन टका पैसा सब दरकार थिला सब अच्छा किंतु ता भितर सी किंतु माने सारू पत्र जल रहा भाया आम बहु पाख्यान जानीचु बहु कथा आम जानीचु ठाकुर माय लाइफ इज दी डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ माय मेटेरियलाइज्ड मार्जिन्स मोर कही समस्त किसी कथा गुड़ाकर चर्म प्रदर्शन क्षेत्र हूँ मोरी जीवनटा अतएव जे तांकरी जीवनटा आम पाखे डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करछि मु जहाँ कहूँ मुझे भावुची दादा कहते जतिन दाम कही जे आप जाऊँच आप मत बाध्य कर कौन कह बोली आप ज्ञानी लोक आप भाषण दबा आप कम आप बहु कथा पढ़ी मुझे कौन जानी आप जहाँ कहे दादा आप कही दिखाँ पूर्वांचल जी बड़दा कहते से कहते जब मत कहले आप ये कथा कहे जे आमर दुटा आखि अच्छी ठाकुर दुटा आखि थी आम दुटा कान अच्छी आम दुटा ठाकुर दुटा कान थी आम गोटे पार्टी अच्छी ठाकुर गोटे पार्टी अच्छी आमर नाक अच्छी आम निश्वास नौचु आम पार्टी अच्छी आम कथा कहूँ आमर हूँ जो कान अच्छी आम शुणुचु आम आखि अच्छी आम देखुचु गोड़ अच्छी आम चली पाद अच्छी आम चलुचु किंतु आम हाथ अच्छी आम किसी कर्म करुचु किंतु हाँ ठीक कथा जे आम जमी शुणुलु शुणु ठाकुर से शुणती ना आम जमी भावुलु मुंडे ठाकुर से भावती ना आम जमी कहूँ ठाकुर से कहून आम जमी करुँ ठाकुर करूनुले आम जमी चलुचे ठाकुर से चलु नुले अतएव सी आम जीवन को परिवर्तन करी इष्ट आदर्श जदि अनुसरण करी अनुशीलन करी जदि आम चालू से वास्तविक जीवन हम गति आ गंतव्य से हम वास्तविक ये जो दीपावली जो कथा आलोक साजिबार कथा आलोक आलोक राज्य कथा सूर्य स्वर्ग कह आलोक स्वर्ग ही आलोक जो कथा ना स्वर्गालोक माने कौन स्वर्गटा आलोक राज्य जो दुख ना केवल सुख 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 शाश्वत सुख क्षणिक सुख नुह कि वृत्ति प्रवृत्ति गुड़ाक आम क्षणिक सुख दिए जोटा को आम छाड़ी जाऊ आ जन्म जन्मांतर धरिक उद्धार पाइबापी आम किंतु आसू ये निर्वाण आलोक महावीर जैन कथा कहतु सिख गुरु जो मैंने जो कथा कहते षष्ठ गुरु आप हरगोविंद सिंह कथा कहतु
एम बुद्धदेव कथा कहतु एसबू कौन निर्वाण से आलोक से दर्शन कर अतएव आम से आलोक पथर यात्री तेज विधि विधान को जीवन परिपालन कर चलवा ठाकुर कहना तुमर विधि अनुचर्य विचार जदि विनीत बंधन सेवा न करे एक ठीक जान जे से विधि नियम सांघातिक संघात संक्षिप्त अनुवेदन निवृत्त तमसार तल गर्भरे स्थिमित हो उठब ही उठब विधातार सत्ता संवर्धनी नीति और विधि तुम अस्थि और वृद्धि विरुद्ध दुर्दांत दंड उत्तोलन कर क्रूर कटाक्ष शासन कर कारण तांकरी वाक्य ही आप्त वाक्य से जहाँ कहते मुझे भाविल ना से जहाँ कर मुझे करिल ना ठाकुर कहले करबे जेमन चलबे जेमन फलबे तेमन मिलबे ताई शिष्ट भावे सुपरे चल निष्ठार छाड़ा बाड़ाई नाई सৎ पथे तुई मन दिए रस चलाए फेराए करिस ताई दुर्भाग्य तोर जाबे दूरे देख विक्रमे नाई बालाई नहीं अतएव आम मानु किंतु से सৎ पथर यात्री होगा पड़ो से आलोक पथर यात्री होगा पड़ो आउ से आलोकर उत्स सतर उत्स किंतु परम दयाल श्री श्री ठाकुर आउ जीवन आम पाइचु आम जीवन गुरु भाव में पाइचु एवं नहीं जीवन जारी रखीचु खाली कथा है आम नहीं कि मिलेवा आम मान चलती दुनिया जहाँ कि चली चलन आचार व्यवहार भितर आदि हुए दादा कहते फांकी दिए घुरीस भवे प्रवंचनाए भूलिए लोके कथार तोड़े माथे सब आत्मप्रतिष्ठार झोंके एमनी करे बेला गेल सन्ध्या छाया भरल घर एखन तुई चेतन हारा से शेर से दिन भयंकर से भयंकर दिन को सामना करवा नहीं ठाकुर कहते यही भयंकर दिन सामना कर न चाह ना ताले तुम्हें किंतु धप्पाबाजी छाड़ा पड़ो ये कपटता को त्याग करने पड़ो कपटता नुहे केवल क्या कौन कपट कथा कहीदेली कपटता मो भीतर प्रति मुहूर्त चली कपटता को निरसन करने श्री ठाकुर चाहते ठाकुर धप्पाबाजी फांकी भंड चाले कुटिल छल कदिन तोर चलबे रे आर निये जाबे रसातल फाटबे जखन फुटबे जखन धप्पा दरद आगुन হয় फागुन मासे रंग तामसा तखन कि तोरे चलबे बय तेणु आसतु समय मत देते 8-10 पर्यंत कही तेज मुझे समय विराम देवा पूर्व ये कथा खाली कही रखे जे आम मान भर से अहंकारी अहम्मक मुझे अहंकारी अहम्मक मुझे बाहर कर दिया आ समस्त कथा शुण जहाँ तुम नीति बा आदर्श इष्ट जीए वाक्य ही आप्त वाक्य सत्य और सत् ताहा हजार मनुष्यर कथा ग्रहणीय नुहे सेठारे वाक्य जदि अयुत प्राणहंता भी हुए अयुत कोटि प्राण को प्राणवंत कर तोल ताहा आ जहाँ तोली चली जाए आज अंतत परम पूज्यपद आचार्य देव नेतृत्व में जहाँ आज सत्संगर जो विराट अभियान चली तेणु आसतु ठाकुर जो बाणी कहते आरे अहम्मक आरे सुहाग अतिथिला मत्त खियाली आरे आदर दुर्बल अपारग दाम्भिक ठिया हुआ रे ठिया हुआ ए फेरी ठिया हुआ जदि लाल रक्त कणिका एवं भी तुम मान धमनी त्याग कर न थाए मृत्यु अंधार मूढ़ सम्मोहन ठाकुर कहते मृत्यु माने कौन अंधार मूढ़ सम्मोहन जहाँ तुमको आचरण कर तोल थाए तेल कुह गगन पवन प्रकंपित कर कुह हे ठाकुर मु तुमरी मोरी सत्ता तुमरी सत्तार सत्तायित ही रहू मोर अस्तित्व तुम अस्तित्व सार्थक लाभ करू आउ मोर वृद्धि तुमको स्पर्श करू आउ तुमर इच्छा मोर जन्म आउ जीवन को सार्थक कर तोलू देखिए से ही वास्तविक आलोक सी ही सत्य सी ही पथ तेज आसतु यही परिप्रेक्षी परम दयाल श्री ठाकुर प्रार्थना जनइबा आज दिन में हे प्रभु मो भीतर से अज्ञतार आलोक को अज्ञतार अंधकार को दूर कर मत से ज्ञान रूपक आलोक जाली दियो कारण इग्नोरेन्स सी अज्ञता ही पाप आउ ज्ञान ही आलोक ज्ञान ही आम मानकर जीवन गति आ गंतव्य तेणु परिषद समस्त शांति स्वस्ति सुदीर्घ इष्टिमय जीवन कामना करी मोर वक्तव्य को ये विराम दिए जय गुरु।